ন কান্দ ন কান্দ মোহন মালি মো কৃষ্ণ রে কে বাপ দুঃখ ভাত খুয়াইবি মো কৃষ্ণ রে অষ্টমী দিন দেবকী গর্ভরে কৃষ্ণ জনম মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম দেলে ঘন শ্যাম মো কৃষ্ণ রে ভকতে আস কৃষ্ণଙ୍କୁ দোলিরে দেখিবা আস মো কৃষ্ণ রে মতে রাহি কর পিত পাশ মো কৃষ্ণ রে মুন্ডে ত্রিবেণী মো কৃষ্ণ খাইব সরলমণি মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম যাও তোর গুণী মো কৃষ্ণ রে কলা কনে আরে আমার কলা কনে কেতেবেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতেবেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতেবেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন বালিকা দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন বালিকা ময়া কুশলরে রখিଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ 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 যে করয়র্ণ বস্ত্র দান দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান স্থান তাঙ্কর পিতা মাতা অর্ণ বস্ত্র সহিত ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ହରି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାୟ ହରି ବୋଲ ଇହାରେ କର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଓ ନନୀ ବାପା ମା ବାପା ଯେତେ ଅଛ ନନା ମାମୁ କକା କାକି ମଶା ମାଉସୀ ବଡମା ବଡୁ ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କର ଆଉ ତମ ଝିଅ କି ନିଅ ଝିଅ କି ବାବୁ यादे बाबू के नोनिया जब राधा कृष्ण पाके बंदा अजन किछि दक्षिणा करवार नियो पहला माँ बापा ओजा आई बड़मा बड़ू कका काकी नोना मामू दूरिया समस्ते आसर 5 बोले 10 दियो दान दक्षिणा करनियो
କାଣା ବଦଲ છો ବାବୁ ପିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ହଁ ଆନ ଟଙ୍କା 5000 ବାରି ଚାକରି ବାକରି କରୁଛନ୍ ମ ଏମିତି नहीं से को ଏନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା 5 ମାଙ୍ଗଲେ 10 ଦେବାलो ଭାଇ ଅଜା ଆଇ ନନା ମାମୁ ଖାଲି ମା ବାପା ଆସିଲେ ହେବା କେ ସମସ୍ତେ ଆସ आई मने आसो जतमा बजक ମାମୁ ନନା ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା 1000 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ बालिका अंगरु अष्ट योगी 64 व्याधि सब खंडन हो माँ सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमया करंतु ताकू भविष्यत रे भल पाठ साठ पढ़ी करी गुटे भल चाकरी ते करू बोल आनंद देखवा हरि बोल तेबे अजा आई आस नना मामू कका काकी आस चिनिते मु पैसा नहीं नाबले कि चिनिते मु आस आर आथरा आसले आसो आसो बाबू ओजा आई के नो अछो तुम्हें जल्दी जल्दी करी आसो आर बाउसो ले माउरसो बाबू नोना मामू केने अछ बाबू नोना मामू केने अछ आस और बाउसो बाछा बुची चालू छे के रे भाई बारी जगाई चुमका बारी जगाई चुमका बाबू तो काटने अछो आसो ले माउरसो बाहाले बुनिलु चना रे मदन बाहाले बुनिलु चना मोर करे फुल बाहाले बुनिलु चना जेते अछ बाबुर मामू आनना जेते अछ बाबुर मामू आनना मामू आनना मामू आनना ये तुमर भांजी पड़ी छे गहना तुमर भांजी पड़ी छे गहना रे मोर कलार हार आई माँ सम्मान रक्षा करी 500 टंका प्रदान कले से राधा कृष्ण चरण अरविंद रे तांकर मन थाउ आ गुटे आई तो ना सर्वारिष्ट मंगल हो से राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांकर सपरिवार के छत्र आसकनो ना ननेर मामू माई काहे कोले ताकर मौसा मौसी रक्षा करी 200 टंका प्रदान करेसन आमर ननी तांकर झियो सेई मां जगतजनी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा छत्र आड़ी कर रखि थांतु मां महालक्ष्मी को दिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद कुमार हरि हरि बोलो आ गंगराज हो लक्ष्मी सकल रचिति आरवासन दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरण अरविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की यहाँ माता पिता से आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई मुखे चुंब दे क्षीर खुआई जे कहे वंचना तो आगो राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सुजन हे हरि हरि कर हेला संपूर्ण सुजन
ফেরি জহন ছুয়াকে টিকে তুমি ধরিয়াছ মুই জিমি গো মুই জিমি আনি বাবুর বাপা ভগবান তারু আশীর্বাদ পাই জীবন হেতা নাই কহন হজ ফেরি জহনম হেতা নাই কহন হজ ফেরি জহনম মন্যরে ভরদা নন্দর নন্দন হে মোর ভরা বদন ফেরি জগ কাঢু শুবে তোমার সদন নাই নাই ফেরি জগ কাঢু শুবে তোমার সদন ढेर सासर पीला তুমি গো কথা কথা নাই কহনো ওহো তোমার মামু জানলে মতে রাখি নাই হে মোর ঢের সাসর পীলা তুমি গো কথা কথা নাই কহনো তোমার মামু জানলে মতে রাখি নাই দিও না নাই কহনো ফেরি জহন ময়ূরে ভরদা নন্দর নন্দন হে মোর কলা বদন ফেরি জগৎ তোমার সদন মোর মনমোহন ফেরি জগৎ তুমি তোমার সদন জোহার দর্শক বন্ধু নমস্কার সমস্ত নমস্কার শুভ সকাল জয় মা সমলি জয় মা সমলি আজি আমি যাইতেন টিটলাগড় বড়মাল পাখে মাখরি গাঁকে प्रोग्राम सबै गरी इटा घर के फेरुछन बाटे हमर जुनन पाखे गाधा पधा कनु समस्ते रेडी करी यहाँ पे वर्तमान जी मुखरियार टिफिन पत्र खाई करे घर के जिमा रेस्ट नमा संध्या 6 बजे बाहर में हमर मांडोसिल कुसमाल गाँव के बोले हमर खरियार मांडोसिल हमर गानो 2 किलोमीटर ना कुसमाल गाँव के समस्ते आसबे आज राति सारा फुल एंजॉय करमा बहुत दिन ही गला से गाँव हमर प्रोग्राम नहीं थी आज ही हेबा है ना तो हमें बहुत तर करूना साथ किंतु यहाँ दे मौसम अलगा अच्छे आगर मौसम अलगा थिला तो समस्ते आसन आमर कुसमाल के राति सारा प्रोग्राम देखमा एंजॉय करमा नमस्कार शुभ विदाय जय माँ जय माँ समली।